सुनियो, क्या तुम जूस पीना चाहोगे? नहीं शुक्रिया जान। तो मुझे पैसे दे दो, मैं कौन दूंगा? मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्या तुम पैसे नहीं देना चाहते? नोबिता, यही सही मौका है, जाओ। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से थोड़े पैसे दो। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। ये लो दिया। डोरेमोन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जगह तुम चले जाओ ना प्लीज। देखो, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने काम कर दिया है। अच्छा এই না যাও 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 বাবা এই যে গরু আসছে वो तुम्हारा दादा भाई है। जिसने मेरे सर पर वार किया, मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, वो कोई और होगा। ये तो सच है। देखा, इसने काम किया। हाँ तुम सही कहते हो। अब मेरा सुनियो, मुझे मत मारो, मुझे उसकी कटाई बनवाना है, इसको करने का कोई और तरीका नहीं है। এই গরুটা কি আব্বু যে আপনার অফিসের সামনে আছিল আপনার অফিসের সামনে বাইন্ধে রাখছিলেন এই কারণে বাবু কইতাছে এটা দাদার গরু ওখানে ধরো ওই সময় ভিডিও করছি আমি শুরুই করছি সকালবেলা কি সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল কি সুন্দর আছে না আবার যে বাবা গিয়ে দাঁড়াইবা বাবুর লগে মানে আবার দুটো সময় বই বই সময় আবার গিয়ে দাঁড়াইবা যাও দাদা একসাথে দাদার কাছে যাও 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 আব্বু ডাক দেন বাবুরে যাও 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 গরু নিয়ে যাও দাদা এই গরু ধরাই বনে যাও আস্তে 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 দো দো না না মামা গাছ ছিড়ে না বন্যা শ্বশুর যায় না ডাক দাও বন্যা যায় বন্যা ভিডিও করতে দেখে না ওই না দাঁড়াবি ট্রেন নিয়ে যাও 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 দাদাকে লগা ছাতা নিয়ে তো যাও মুরগি রে দৌড়াইতেছ আমি বন্যার লেগা ভিডিও করতেছি বন্যায় কেউ দিই দাঁড়া দিচ্ছে আমি চাইছিলাম বন্যা শ্বশুর বাড়িতে যাবো বন্যা এসে গেল না